ସଲ୍ୟମୃତ ତୁଲ୍ୟଂ ତଦ୍ୟୁରା ଜୀବନାନ୍ତଂ ନହି କୃତଂ ଉପକାର ସାଧବ ବିସ୍ମରନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ସାଧୁ ସେମାନେ ଉପକାରୀର ପ୍ରତି ଉପକାର ଭୁଲିବେନି। ମୋ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିରେ ବିଚାର କର। ଆପଣ ବାରିଆଡେ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇବେ। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ବାରମ୍ବାର ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହେଲେ। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଦିଏନି, କିନ୍ତୁ ପାଣି ଦରକାର। ସେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେଡ଼େ ମହାନ, ମୋ ମୂଳରେ ମୋ ମାଲିକ ପାଣି ଦେଇ ମତେ ବଡ଼ କରିଛି। ମୁଁ ଉପକାରୀର ପ୍ରତି ଉପକାର କରିବିନି? କି ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ଦେଇଥିବୁ ଯେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ମୂଳରେ ସାରା ଜୀବନ ଶିରସି ନିହିତ ଭାରା, ମୁଣ୍ଡରେ ଭାର ଭାର ପେଣ୍ଡା ପେଣ୍ଡା ନଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ସଲିଳ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ ପାଣି ଆଜି ସମାଜକୁ ଦେଇଛି, ତା ମାଲିକକୁ ଦେଇଛି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦଉଛି। ଯୋଉ ପନିର ନହେଲେ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇପାରିବନି। ଯେ କି କଳସ ବସିଛି ଆଜି ବଙ୍ଗୁଆରୀ ଗାଁରେ ପାଲା ହଉଛି। କୋଉଥିରେ ବସିଛି? এই পনির জল জগ পিবে, রোগী পিবে, ভোগী পিবে। প্রত্যেক কার্যক্রমের শ্রীফলর আবশ্যকতা আছে। ইয়ে কৌছি গছ সামান্য। মু আজ তো বারিয়াড়ের চাকুন্ডা গছ আনি নাই। রাম হচ্ছেন এটি কল্পদ্রুম। ক্লিয়র করলি রামক জন্ম বিষয়ে আজ কহা আবশ্যকতা নাই। মঞ্জিরু গছ না গছরু মঞ্জি? নাই, মঞ্জিরু গছ। কইলু আগ মঞ্জি না আগ গছ? আগ মঞ্জি। মঞ্জি কোউটু আইলা? গছরু আইলা। কি আগ? গছ। কোন এবে মঞ্জি কোউটেলু? না গছ। গছ কোউটু আইলা? মঞ্জিরু আইলা। কি আগ? মঞ্জি। চুপ। দুইটা ভিতর গোটে কহ। মঞ্জি। মঞ্জি আগ না গছ আগ? মঞ্জি আগ। মঞ্জি কোউটু আইলা? গছরু আইলা। কি আগ? গছ। গছ কোউটু আইলা? মঞ্জিরু আইলা। কি আগ? মঞ্জি। রাগুলু কাহি কাই তাঙ্ক বসা ঘরে পস্তে হচ্ছে খরা বলে যাক কোন মুন্ড কাই অছির তু পালা করিবু মো সাগরে তাঙ্ক ঘরে পসিবু কোন বহি মু তোতে পচারুছি উত্তর দে মঞ্জি আগ না গছ আগ? মঞ্জি আগ। মঞ্জি কোন ফুয়াইলা? কি আগ? জি গছ কাই কହୁଛୁ? মু কই পারিবি নলে আউ তুমি কহ কহ মঞ্জি আগ কি গছ আগ? এইটি মনিষ বাবলা হবে। जो मंजी ए जो गछ मंजूर सृष्टि नो से आग जान देली आ को गछ बांस गछ ये दुनिया रे आग होची किए गछ। को गछ ना जो गछ के लगेई ना, जो गछ रे के पानी देई ना, तापर धीरे धीरे सब सृष्टि। सुन गछ भितरे मंजी, मंजी भितरे गछ। मंजी को भांगी देबू ता भितरे गछ नहीं, गछ भितरे मंजी। यार समाधान के ये पर्यंत देई ना आ मु कोन आपन को देबी? ताले राम जदी हेबे गछ मंजी किए? मंजी पोता हबो मंदारे। मा कखारु मंदा किए खोलिबे मंजी पोतिबे पानी देले गछ हबो ना। राम जदी हेबे गछ एठी मंदा किए ना कौशल्या जठर आळबाळ। आळबाळ कहिले मंदा, कौशल्याकर जठर रूपक आळबाळ होला मंदा। दशरथंकठू आइला मंजी। कौन पुओ बुझुछु? से दशरथ हेले किए? अजनंदन दशरथ। मंजी पोता हला ऋषि मुनि मानक आशीर्वाद हला पानी। राम हेले गछ, गछर शाखा अछि सहोदर शाखा भीर भूनत। तीन डाल से गछरे, राम गछरे लक्ष्मण डाल, भरत डाल, शत्रुघ्न डाल। गछरे लता लताए शोक कहला सीता लता लिंगिता। ये राम श्रीराम कल्पद्रुम सीता माँ लता ही लटेन। लतारे फूल फुटे, से फूल हूँ रघुवंश रूपक कीर्ति फूल रे
ପୃଥିପୁତ୍ରୀ ପାର୍ଥିବୀ ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ଜାନକୀ ବୈଦେହୀ ମୈଥିଳୀ ସେଥିରୁ କଣ ମିଳୁଛି? ତୁମେ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ ଠକାକେ କହିବ। ଆଉ ସେ ଓଟ ଖାଇଲା କଣ୍ଟା ତା ପାଟିରୁ ରକ୍ତ ବହିଲା ଗପ କଣ ଗପୁଛ ଏଠି? ଆଇ ଶୁଣାଉଛି ପୁଅକୁ ଗପ କହିକିରି ବାଜେ କଥା ବନ୍ଦ କର। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଚାଲିଲା, ସରସ୍ୱତୀ ଚାଲିଲା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ଚାଲିଲା, ତା ସହିତ ବସିକିରି ପଳେଇ ଯାଉଛ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା। ଯାହା ଚାଲିଲା କଥା ଚାଲୁ, ଆମେ ସବୁ ରେଡି ଅଛୁ। ଏଠି ଯେତିକି ଆପଣ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ 2 ଘଣ୍ଟା ପାଲା ଗାଇବୁ 2 ପଇସା ନେବୁ। ସେ କୋଉ ବସ ଚାଲୁ ଯାହା ଚାଲୁ, ସେଥିରୁ ଆମକୁ କଣ ମିଳୁଛି? ହେ ମୋର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବ ପୁଅ, ତାହେଲେ ଡାଳ ହେଲେ କିଏ ନାସି? ଅଗ୍ରଜ ପ୍ରତିମଙ୍କର ଦାସାନୁଦାସ ସେବକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମହାରାଜ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ। ଆଜିରେ ତୃତୀୟ ରଜନୀରେ ଉପବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ମୋର କଲ୍ୟାଣମୟୀ ମା ମାନଙ୍କର, ବାବୁ ମାନଙ୍କର, ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ପୁଙ୍ଗବଙ୍କ, ଉକ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି, ସମ୍ପାଦକ, ସଂଯୋଜକ, ଆୟୋଜକ, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର, ସମସ୍ତ ପାଲାପ୍ରେମୀ ବରଣ୍ୟ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କର ଶୁଭୋଦୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ରାମ ନାରାୟଣ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଶାନ୍ତି ଦାନ କରନ୍ତୁ, ମୈତ୍ରୀ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପାଲା କଳା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜଗତର ଅହେତୁକ ଭାବ ଥାଉ। ସର୍ବେ ବୋଲନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ଏକ ବା। ଗୋଟିଏ ପଦ ଦୋହା, 4 ପଦ 14 ଅକ୍ଷର। ପୁଅ କହିଲା ତୁ ନ ଦେଲେ ନ ଦେବୁ, ତୁ ନ ଦେଲେ ନ ଦେବୁ। କେମିତି କହୁଛି? କମ ପାଠ ପଢିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କବି ଅରକ୍ଷିତ ପ୍ରଧାନ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଛନ୍ତି, କହିଲା ତୁ ନ ଦେଲେ ନ ଦେବୁ ଧାନ ବଳି
ଫସୁଲ ପାନି ନଦେଲେ ନ ଦେବ ଜୟ 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 ମାଲୋ ଜୟ ଜାଗୁଳାଇ ନଦେଲେ ନ ଦେବ ତୋର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଆଜି ହେଉଛି ନିଉ ଛାଳାଇ ନଦେଲେ ନ ଦୟା କରିଲେ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଅପାର କରୁଣା ହେବ ତୋର ଦୟା ବଳେ ପଙ୍ଗୁ ଅକ୍ରେଶ ଗୁରିଲିଙ୍ଗ ହଇବ ନଦେଲେ ଟପ କରିବାକୁ ଆଉ ନାହିଁ ବେଳ ନଦେଲେ ଚାରିପଦ କଥା ମୋର ପାଲାର ସମ୍ବଳ ନଦେଲେ ଯେତିକି ବସି ଅଛନ୍ତି ବିଦ୍ୱାନ ମଣ୍ଡନ ନଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରେ ସନାତନ ନଦେଲେ ମା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମୋର ଲାଗିଗଲା ଅଳି ନଦେଲେ ହରିବୋଲ ସଙ୍ଗେ ମା ମାନେ ଟିକେ ଦେଇଦେବ ହୁଳ ହୁଳି ନଦେଲେ ନ ଦେବ ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ବିଧି ହରଡ଼ିଆ ହେଲା ନଦେଲେ ରଗିକି ବାଇଗଣ ଫୋପାଡ଼ିବା ପରା କେତେ ଜଣ ଦେଲ କେତେ ଜଣ ଦେଲ ନାହିଁ ଏମିତି ହେଲେ ମୋ ମା କେବେ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହୋଇବ ନାହିଁ ନଦେଲେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଆନନ୍ଦ ସାଗର ହରିବୋଲ ହୁଳ ହୁଳି ତୁତ ନଦେଲେ ନ ଦେବ ଧନ ବଳି। ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଧର୍ମ ପଥ ପଥରେ ଖାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀରେ से तोते मारी मारी कईथा बाइगण गलानी आउ निया करू कोन मशानी की गला तू गोटे गालुआ टाइक तू तो आगुर एमती हो नतलु से तांकरी बसा हरु जिबा पर कोन तोर सब बदली गलानी से आगु मारी की दरबरा गलानी मारे टिप नबा टिप कोन से दुल दुल के बजौछि बरा ये बजौथला बायक देखि जाओ हे भगवान बायक तोते मारथला हम देखिबो कोन ना देखि जाओ हां देखिछि बाय को कोथरे मारथला हातेरे मोर कोठी मारथला कौन कहबो ये गालुआ को ताकू मारथला से मत बताउ मोर कोठी मारथला पतार तू मोर कोठी अपने ठेके मारुथिला बाय को हां ता हातेरे वो पिठी मारथला मोर कोन वाला अरे हे हमर कहबा भूलुआ पान उठे दियो चुप हेबो गोटिए भक्तियर मु कहिछि तीनिटा आगो पारे तीनिटा भजन बोला हवा कथा प्रथम दिन बोला है ये तृतीय दिन आज गोटिए भजन आरंभ लास्ट दिन हबो कि नहीं ता भगवान जानते खाली बसार पड़ दबा चुप हेबो गोटिए पद भक्तियर गयो तापर आउ उठिबार नाही कि किछि नाही चाली जीवन যাଉଛି ভাসি যাଉଛି ভাসি এ মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুছি মঙ্গলে মঙ্গলা মা কাত মারুছি জীবন কামর যাଉଛି ভাসি জীবন কামর যাଉଛି ভাসি যাଉଛି ভাসি
କାତ ମାରୁଛି ମଙ୍ଗରେ ମଙ୍ଗଳା ମା କାତ ମାରୁଛି ଜୀବନ କାମର ଯାଉଛି ଭାସି ভাসি যাଉଛି ভাসি মঙ্গরে মঙ্গলা মা কাত মারুছি মঙ্গরে মঙ্গলা মা কাত মারুছি নই তাহা তোরে পুনি না তাহা তোরে সোরপণ ভরসা তাহারি উপরে নই তাহা তোরে পুরি সোরপণ ভরসা তাহারি উপরে দূরিলে তাহারে না হাসিলে তাহারি না দূরিলে হাসিলে তাহারি মারুছি মতরে মঙ্গলা মা কাত মারুছি জীবন কামর যাଉଛି ভাসি জীবন যাଉଛି ভাসি যাଉଛି ভাসি মঙ্গরে মঙ্গলা মা কাত মারুছি মঙ্গরে মঙ্গলা মা কাত মারুছি সাথী বই গড়ি দেলা এন্তুরি সারে জুনিয়া দেখি মা সহি ন পারে সাথী বই জুনিয়া দেখি মা সহি ন পারে কান্দিলে তাহারি না হাসিলে তাহারি না কান্দিলে তাহারি না হাসিলে তাহারি কান্দিলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না কান্দিলে তাহারি না ভাসিলে তাহারি না দয়াময়ী দয়া দিলে দয়াময়ী দয়া দিলে দর কি অছি মঙ্গরে মঙ্গলা মা কাত মারুছি 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 মন্ডলী মোর ডেরিবে শ্রবণ মঙ্গরে মঙ্গলা মা ହେବ ଆଲୋଚନ ଆଗକୁ ତ ଚାରିପଦ ପୁରାଣର କଥା ପଣ୍ଡିତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମବେତ ସମ୍ମାନିତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଧୀମନ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ମୋର ଅର୍ଚ୍ଚନୀୟ ମା
ये दुनिया रे जे सत्य पथर बात चालंती जे धर्मपरायण जे न्यायवंत जांक भीतर साधुता लक्षण अछि ये मानव कथा छा देवता माने जदि तांकर विरुद्ध आचरण करंती किछि करि पारिबे नाही सेही परि जने योग्य व्यक्तित्व विषय आलोचना हवा जे मां जागुलेंद्र पवित्र पावन क्षेत्र सी थे सत्य जुगर योग्य कौन पुओ बुझुचु तेणुक लिखिले कथा को आम श्रवण कले आमर कौन सुविधा हम लिखिले श्रीहर्ष बही हूँ नैषध्यम चरित कहला पवित्र मात्रा तनुते जुगे बासना साबुन नहीं लगे आम जल गाधो ये सीना बहिर्जगत परिष्कार हो गला ये अंतर्जगत कौ पानी गाधोले परिष्कार हम ना पंडित मंडली जिते आम श्रुति पथर महामहिम पुण्यश्लोक राजा नलंकर चरित्र को श्रवण करवा ये अंतर्जगत ख्यालित हो परिष्कार कहीं आम नल चरित्र को शुणा हे पिले ये नल चरित्र लिखिले श्रीहर्ष निपियजस्य क्षितिर क्षीण कथा बुद्धा सुधामपि सीता छत्रित कृति मंडलम राशि राशि महसंग ये दुनिया रे भल पालाक जी कर अनुष्ठान लोक अवगत हवा कुछ असुविधा ओडिशा रे किए भल गायक आप जापर नहीं भल मनुष्य किए जापर नहीं भल देश सेवक किए जापर नहीं ये राजा नल हेले पुण्य श्लोक भितर कौन कलुषिता नाला से नल नाम दि जाए आगु कहबी सहुदानंद गोटे श्लोक गायकी ये नलंकर कीर्तिर रंग हूँ धवल सार ये नल राजा धवल वर्णर कीर्ति हे बाबू ये स्वर्गपुर जाई पहुंचला स्वर्गपुर सूर्य ठारू समुज्वल सारे सूर्य ठारू उज्ज्वल कौन दुनिया किए अच्छा पारे नल नथिले सूर्य थिले बाबू नलंक शरीर नहीं सूर्य अच्छा श्रीहर्ष केमिति नलंक ठारू सूर्य ठारू नलंक अधिक गुरुत्व देले ना सारे सूर्य किरण पृथ्वीर अंधार को दूर कर किंतु पातालपुर अंधार दूर कर राजा नलंकर धवल वर्णर कीर्ति स्वर्ग मध्य पाताल त्रिभुवन में व्याप्त हो गला धवल वर्णर कीर्ति छत्ता से जो राजा नल केवल पुण्य श्लोक ता नुह हे बापा कौ माने पुण्य श्लोक लिखिले आपण मानकर श्रीहर्ष कहला पुण्य श्लोक नल राजा पुण्य श्लोक युधिष्ठिर सत्य जुगर पुण्य श्लोक हेले निषध राज्यर राजपुत्र वीरसेनक पुओ हेले नल कौन पुओ बुझु त्रेतया जुगर पुण्य श्लोक हेले वैदेही राम पुण्य श्लोक हो पारे द्वापर जुगर पुण्य श्लोक हेले धर्मराज युधिष्ठिर सत्य त्रेता द्वापर कली ये चारि जुगर पुण्य श्लोक हेले जनार्दन भगवान ये जो राजा पुण्य श्लोक याकर कृति कौन निषेध श्रीनगर नभेज सुधाकर
ହାତୀ କୀର୍ତ୍ତିଜା କ୍ଷିତି ଖ୍ୟାତି। ଗୋବିନ୍ଦ ପୁରୁଣା ଖାଇବ ସାର୍ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟର ନାମ ହେଲା ନିଷଧ, ରାଜା ହେଲେ ନଳ। ଜଣେ ଭଲ ରାଜା ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଠିକ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ି ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ଠିକ ରହିବ। ମଉସା, ଇଏ କାବ୍ୟ ଯେହେତୁ ଆ ଭିତରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ନାହିଁ। ନିଷଧ ଶ୍ରୀନଗର, ଶ୍ରୀର ଦିଟା ଅର୍ଥ ମା। ଶ୍ରୀ କହିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀ କହିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଇଏ ରାଜା ଏମିତି ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି